Sirine dan dentuman terdengar saat belasan roket ditembakkan Hizbullah ke kota Kiryat Shmona dekat perbatasan Israel dan Lebanon pada Rabu 19 Juni 2024. Seorang warga Israel yang tinggal di utara negara itu mengaku kejadian tersebut begitu menakutkan. זו השגרה, אתה לא יודע מתי זה מגיע. עכשיו היו פה עירותים, כמו שראית, יצאנו מהאוטו, ועם זה אנחנו חיים. Pada hari yang sama, militan Hizbullah mengungkapkan sedikitnya 3 pejuang tewas oleh serangan Israel saat seorang utusan Amerika Serikat berupaya meredakan ketegangan. Sementara itu, media pemerintah Lebanon melaporkan terjadi beberapa serangan Israel di sebuah wilayah di utara kota Tyre sekitar 30 km dari perbatasan. Serangan Hizbullah ke Israel